सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय। शुण हे असुर दानवे जे विद्यासार नर लोके। शुण हे असुर बालके जे विद्यासार नर लोके। महाक्रीडारे मत होई ज्ञान तुम्बर देहे नाही। बालक युवा वृद्ध देहे केवे आत्मा लिप्त नुहे। ए भाव चित्ते जे चिंतती अंते कैवल्य से भुंजती। विषय पथे जेबा पड़े आत्मार ज्ञान पथ उड़े। ए पर पर बोली चिंती से मृत्यु मुखे संचरती। जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थे। अज्ञान निद्रा जा वचने न भांगे शास्त्र अनुक्रमे। से गुरु वाक्ये कार्य किस विफल तार उपदेश। आत्मार शरीर धारण अज्ञान एहार कारण। एबे अभय आत्मा जेते यत्न करिब आत्महिते। एणु अज्ञानिक वचन न माने आत्मज्ञानी जन। अज्ञानी अज्ञान देखाई अंध को अंध जे कढ़ाई। ज्ञानीर शत्रु मित्र नाही नित्य उदास पणे थाई। प्राणी भुंजई कर्मायते संपद विपद जगते। ए मायामय गृहवासे प्राणी जंत्रित माया पासे। मनर चरणे सांकुली एणु न पारे प्राणी बचली। ए मायाबध जा वचने तुटई ज्ञान अनुमाने। से गुरु वचन जे जानी तेबे संसारु तरे प्राणी। व्यर्थ क्रिया नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती। हेमंत असुर को चाही से प्रहलाद दया भई। कही भागवत धर्म जेणे तुटई माया भ्रम। शुण बालक मो वचन संसारे पंडित जे जनम। कुमार कालु धर्म करे शरीर अनित्य विचारे। मनुष्य संसार दुर्लभ जेबे गोविंद करे भाव। जे हरि सर्वजीव दे आत्मा रूपरे पुरी रहे। बस ईश्वर भावे इंद्रिय भोग सुख लोभे। कर्मर बले जहा भले सुख दुख रे भोग कले। एणु नकर प्रति आस निरते होइब संतोष। देख आयुष ए शरीरे छिद्र घटई प्राय झरे। एणु मुकुंद पाद जुगे निरते भाव मन जोगे। मरण नित्य सन्निहित ता मुखे न पड़े जावत। जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर। जावत ए दुर्लभ देह इंद्रिय शक्ति नष्ट नुहे। जावत जीवर ए देह कालर बले क्षय नुहे। तावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे। तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे। ए ज्ञान बुझे जेते बेले बोले करिबे वृद्ध काले। गृहे लागिले अग्नि जेने उद्यम कुपर खनने। हेमंत अज्ञानिक मति केवे सुख न लभंती। स्वभावे अल्प आयुष जीवर सतेक बरस। जेते अज्ञान पणे थाई ताहार अर्धे नाश जाई। स्वभावे रात्रे निद्रा काले अधे आयुष जाई हेले। बालक पौगंड किशोरे 20 बरसे तो मुहरे। बालक स्वभाव हेमंत क्रीड़ा विनोदे थाए लिप्त। शेषरे जराग्रस्त होई 20 बरस कटई। ए बाकी जे आयु रही थाए गृह बंधने कटि जाए। ए गृहे बंधे बंदी होई आत्मा उधरी न पारई। अति जतने सेही पासे दुर्जय इंद्रिय लालसे। अर्थ अर्जने अविरते लोभ बड़ई सर्वमते। प्राण हूँ अति स्नेह भरे से तृष्णा केवा तेजी पारे। जे धन अर्थे बिके प्राण तार नाही परित्राण। तस्कर रूपे चोरी करे सेवा करई जाई परे। बईते बसी बणिकारे अगाध सिंधु लोभे तरे। नित्य जे गृह बंधे बंचे प्राणु अधिक धन संचे। एकांत कामिनी मेले क्रीड़ा करई काम बळे। पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंक मंत्र प्राय मणे। ए बंधु बांधव स्नेह भरे बालक संगे मनोहरे। स्नेह ममता अविरते चिंतई अनुराग चित्ते। ए घरु बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे। तही जीवन सुस्थ नई भावई गृहे मन देई। पुत्र धोईता स्नेह चित्ते मनोज्ञ पत्नी भाव चिंते। ए भ्राता जननी तार स्मरे भले एथिबे किवा घरे। मनोज्ञ गृहे वस्तु जेते जीविका पशु भृत्य मते। ए रूपे कोशाकार प्राय हृदरे अविरत ध्याये। लोभे अतृप्त काम होई जिह्वा उपस्थ भावे ध्यायी। ए तुत्तर मोह भाव चित्ते प्राणी तरिब केमंते। निरते कुटुंब पोषणे आयुष क्षय से न जाने। सर्वदा तापत्रये दुखी कुटुंब पाले से न भक्षी। अनित्य नित्य देई चित कामे जड़ित अविरत।
ପଣ୍ଡିତପଣ ସର୍ବ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ। ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ତା ପୁଣି ଜାଣେ ବିଦ୍ୟା ସୁଖେ। କୁଟୁମ୍ବୀ ପଣେ ଗୃହ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ ସେ ବିହରେ। ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁର ଶରୀରେ ଉଭୟ ଲୋକୁ ନସ୍ତରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପର ଲାଗି ଜନ୍ମ କଳ୍ପନେ ଅନୁରାଗୀ। ବିଭୂତି ମତିର ବିଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଗୋର ତମେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହା ଶୁଣ ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମାୟା ସଙ୍ଗ ଯେ ସନେ ମାୟାର ତରଙ୍ଗ। ଏ ସର୍ବ ଦୂରେ ପରିହର ନାରାୟଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବଧାତା ଇସିତେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା। ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଅସୁର ଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ଦେଖ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପରାପର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାର ଅନ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ ଆଦି ଯେତେ। ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ସମ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟେ ବ୍ରହ୍ମ। ବସଇ ସର୍ବ ଘଟେ ହରି ଭୁଞ୍ଜେ ଅବୟ ରୂପ ଧରି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବ ଭୟେ। ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ସତ୍ୟ ମତେ କଳିକେ ପାରିବ ଜଗତେ। କେବଳ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ଅଶେଷ ଦେ ସର୍ବଜୀବ। ମାୟା ଅନ୍ତରେ ସୁଖେ ରହେ ଅଶେଷ ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଭୟେ। ଏଘେନି ସର୍ବଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ବିଷये ଦୟା କରେ। ସୁହୃଦ ଭାବ ଧରି ଚିତେ ହରିଙ୍କୁ ଲଭିବ ଯେମନ୍ତେ। ଅସୁର ଭାବ ପରିହରି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ନର ହରି। ଏ ଭାବେ ଦୃଢ଼ କର ଚିତେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜ ଅବିରତେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଯାକୁ ଚିତେ କିୟ ବା ଅଲଭ୍ୟ ଜଗତେ। ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ମହିମା କି ଗୁଣେ କରିବା ଉପମା। ତ୍ରିଗୁଣେ କରେ ନିସ୍ତାରଣ କେବଳ ପରମ କାରଣ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାର ସେଇ ତାର ଚରଣୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଘେନି ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି ଶରଣ। ତାର ଚରଣେ ଭାବ କର ସଂସାର ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଏବେ ଅଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପରିମାଣୀ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗ ଅନୁମତେ। ସାଧନ କର ସମଧମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନାବିଧ କର୍ମ। ସତ୍ୟ ବଚନ ବେଦ ବାଣୀ ଏଣେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୁଣ୍ୟ ଦାୟୀ ସେ ସବୁ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପଇ। ଧନ୍ୟତା ଶରୀର ଧାରଣ ସେ ଲଭେ ପରମ କାରଣ। ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜ୍ଞାନ ନିଗମ ସାର ଅନୁପମ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୁପୁଣ୍ୟ ବଦରିକା ତୀର୍ଥେ। ତପ ଆଚରି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣେ। ନାରଦ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା। ସେ ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ହେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶେ। ବିଷ୍ଣୁର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି। ଏ ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି। ଏ ବାଣୀ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହରି ଚରିତ ଅନୁରାଗେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ଭାବେ ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣି। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ଅନୁରାଗେ। ଦୈତ୍ୟପୁତ୍ର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପତି କୁମର। ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଙ୍ଗତେ ତୋହର। ତୋହର ଭିନ୍ନେ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଏ ବିଦ୍ୟା ସାଧିଲୁ ତୁ କାହିଁ। ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ଭଜିଲୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜାଣୁ ତୁ ଏହା କେମତେ ବଖାଣୁ। ତୁହି ତ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଇ ତୁହି ସାଧୁକ ସଙ୍ଗ ତୋର ନାହିଁ। ଏଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ କାହୁଁ ପାଇଲୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ। ତୋହର ପାଦେ ନମସ୍କାର ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁ ଆମ୍ଭର। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବାଳକେ ତାର ସମୀପେ ଏକେ ଏକେ। ଚରଣ ଧରି ପଚାରିଲେ ଧର୍ମର କଥା କହ ବୋଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ବାଳକ ସଂଶୟ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।